We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. Let's give the Holy Spirit a round of applause. You know, I always hate to come up here and not honor the Holy Spirit. You know, the Holy Spirit is the only one that can open up our minds, El Espíritu Santo es el único que puede abrir nuestras mentes, give us the revelation of the Word. darnos la revelación de la palabra. He is the only one that can bring transformation. Él es el único que puede traer la transformación. And He is the only one that can make the fatherhood of God real Y to Él es el us. único que puede hacer la paternidad del Padre real en nuestras vidas. So I like honoring Him. So me gusta honrarle. And I like to invite people to participate. Y me gusta invitar a personas que participen. Because when the Holy Spirit feels honored, Porque cuando el Espíritu Santo recibe honra, then there are things that start happening in our midst. entonces hay cosas que empiezan a pasar de entre nosotros. They might not be seen physically No- right away, A lo mejor no se puede ver inmediatamente físicamente, but spiritually something starts to happen. pero espiritualmente algo empieza a pasar. And we're here to make sure that there's spiritual transformation Y estamos aquí para asegurarnos que haya una transformación espiritual that is going to burst out and create a physical que va a transformation. salir de adentro y traer una transformación física. Amen? Amén. So let us give one more time a round of applause to the Holy So, Spirit. démosle un aplauso una vez más al Espíritu Santo. In true kingdom mentorship fashion, Y en manera verdadera de mentoría de reino, I'm gonna teach today. hoy voy a enseñar. So I just want you guys to open up your hearts and your minds. So, quiero que solo abran sus mentes y sus corazones Put your hand over your y head pongan su mano sobre su cabeza and just say, I'm going to present zero opposition y digan: yo voy a presentar cero oposición to the Spirit of God. al Espíritu de Dios. Whatever the Spirit of God speaks, Lo que el Espíritu de Dios hable, I want my brain to receive. yo quiero que mi cerebro lo reciba. And I want it to grow roots in my heart Y quiero que crezca raíces de mi corazón so that there can be transformation, para que pueda haber transformación so that there can be y evidence para que pueda haber evidencia of my relationship de mi relación with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. Amen? Amén. So we're going to start today So, hoy vamos a empezar in the book of Matthew, chapter 9, verse en el libro 36. de Mateo, capítulo 9, versículo 36. I've titled the message Y lo he titulado, or the mentorship. o la mentoría, I've titled it Matured for the Harvest. so, lo he titulado Maduros para la cosecha. Matured for the harvest. Maduros para la cosecha. Or how about madurados para la cosecha? right? Madurados para la cosecha. God is maturing you. So, Dios te está madurando. God is maturing me Dios me está madurando a mí for the harvest. para la cosecha. Oh boy. He's not maturing you for the world. No te está madurando para el mundo. He's not making you better so that the world can get the best of you. So, él no te está mejorando para que el mundo reciba lo mejor de ti. He's maturing Te you está madurando so that you can be prepared for the harvest. para que pueda ser preparado para la cosecha, So that you can be sent. para que pueda ser enviado. As a matter of fact, the book of Matthew says thrust out. So, de hecho, el libro de Mateo dice ser empujado hacia afuera, Meaning that sometimes it has to be forceful lo que significa que unas veces tiene que ser a las fuerzas, because you're not willing. porque no estás dispuesto. So he has to thrust you out anyway. So, él tiene que empujarte. So that's what we're going to talk about today. So, de eso es lo que vamos a hablar hoy. You guys ready? ¿Están listos? Oh man, it doesn't look like people want to be thrust anywhere. No se ve como que personas quieren ser empujadas. It doesn't look like people want to be matured. No se ve como que quieren ser madurados. But maturement Pero en la madurez allows us to be able to come closer to the heart of God. nos permite acercarnos más al corazón de Dios. And it allows us to understand Jesus a lot better. Y nos permite entender a Jesús mucho más. When you're a mature son, a mature believer, So, cuando tú eres un creyente maduro o un hijo maduro, the words of Jesus have so much weight. las palabras de Dios tienen tanto peso.
It's not just a story. No solo es una historia, It's not just a parable. no solo es una parábola, They carry weight pero carga peso that you receive que tú recibes and you want to respond to. y quieres responder. Amen? Amen. So tell your neighbor, do you want to be mature? So dile a tu vecino, ¿quieres ser madurado Or do you want to stay the same? o te quieres quedar igual? You know, because we come to church to be matured, Porque venimos a la iglesia para ser madurados, not so that we can stay the same. no para que nos quedemos igual. This message, So, este mensaje in particularly, en particular, God was speaking to me about as I was driving and going to Washington. so Dios me estaba hablando mientras estaba manejando hacia Washington. And he was giving me all these Bible verses in my spirit. Y él estaba poniendo todos esos versículos en mi espíritu. And he was speaking heavily to my Y él spirit. estaba hablando profundamente a mi espíritu. And he's like, I need you to speak this to my people, Y él dijo, yo necesito que tú hables de esto a mi pueblo, to whoever may listen, al que quiera escuchar, so that they can understand my heart. para que puedan entender mi corazón. It's not about just listening to a story. Eso no se trata de solo escuchar una historia, It's about the heart of Jesus. pero se trata del corazón de Jesús. Amen? Amén. So Matthew 9:36. So Mateo 9:36 It says, when he saw vast crowds of people, dice, al ver a las multitudes, Jesus' heart was deeply moved with compassion. el corazón de Jesús se conmovió profundamente de compasión. When you see vast groups of people, Cuando tú ves las multitudes, does your heart move deeply with compassion? ¿se conmueve tu corazón profundamente con compasión? Because they seem weary and helpless, Porque se ven cansados y desamparados, like wandering sheep without a shepherd. como una oveja sin pastor. What does your heart feel ¿Qué siente tu corazón when you see all of these people that are wandering, weary, and helpless? cuando ves a toda la multitud perdido, cansados y desamparados, Wandering like sheep without a shepherd. vagando como ovejas sin pastor, No protection, sin protección, no covering, sin cobertura, lost. perdidos? What does it pull on your heart? ¿Qué hace sentir tu corazón? Because when Jesus saw the vast crowds, Porque cuando Jesús vio a las multitudes, his heart was deeply moved with compassion. su corazón fue profundamente conmovido de compasión. He wanted to help them. Él quería ayudarles. He wanted to reach them. Él quería alcanzarles. He wanted to do something for them. Él quería hacer algo para He wanted to ellos. free them, Él quería liberarlos, break the chains, quebrar las cadenas, cast out demons. echar fuera demonios. He wanted to bring transformation to their life. Él quería traer transformación a sus vidas. But he understood that he couldn't do it alone. Pero él entendió que no lo pudo hacer solo o que no podía hacerlo solo. So in verse 37, Su versículo 37, he said that he turned to his disciples. él dice que se volvió hacia sus discípulos. Are you a disciple? ¿Eres tú un discípulo? Can Jesus turn to you? ¿Puede volver Jesús hacia ti? When his heart is deeply moved with compassion, Cuando su corazón es conmovido con can compasión, he turn to you? ¿él puede él volverse hacia ti? Can he look at you? ¿Puede mirarte a ti? Can he call your ¿Puede name? llamar tu nombre? Can he use you? ¿Puede usarte? Can he trust you? ¿Puede confiar en ti? Because he says he turned to his disciples. Porque dice que él se volvió a sus discípulos. Because where else was he going to look? Porque ¿dónde más iba a buscar? He matures you Él te madura because he wants to look at you. porque él te quiere mirar. Oh boy. And then he said to them something that was troubling his heart. Y les contó algo que estaba conmoviendo su corazón. The harvest is huge and ripe, So, la cosecha está grande y lista y madura. but there are not enough harvesters to bring it all in. Pero no hay suficientes segadores para recogerla toda. It's vast crowds, La multitud. but there's not enough people to go to the crowds. Pero no hay suficientes personas que lleguen a la multitud. They don't have compassion for them. No tienen compasión para They ellos. see them weary. Les ven cansados. They see them helpless. Les ven sin ayuda. They see them wandering like sheep without a shepherd, Y les ven vagando como ovejas sin pastor. but they still don't go. Pero aún no les alcanzan. They still don't go. Aún No no van. The harvest is huge and ripe, So, la cosecha es inmensa y madura.
But people are busy. pero personas están ocupados. There are not enough harvesters No hay, to bring it in. no hay suficientes segadores para recogerla. So then he tells, there was thousands of people following Jesus. So, había miles de personas siguiendo a Jesús. So then he told the 12, Entonces le dijo a los 12, the ones that were close to him, los que estaban cerca a él, the ones that knew his heart, los que conocían su the corazón, ones that knew how he felt, los que sabían cómo él se sentía, the ones that knew what he wanted. los que sabían lo que él quería. As you go, Mientras vas wherever it is that you're doing, a cualquier cosa que estés haciendo, whether you're at work, o si estés en el trabajo, you're at your house, o en tu casa, in your personal time, just en tu relaxing, tiempo personal as you relajándote, go, mientras as vayas, you're doing stuff, mientras hagas cosas, make sure that you plead with the owner of the harvest asegúrate de que le supliques al dueño de la cosecha to thrust out many more reapers to harvest his grain. que envíe o empuje a muchos más segadores para recoger su grano. Plead, Suplícale, plead, suplícale, plead suplícale with the owner of the harvest con el dueño de la cosecha to thrust out many more reapers to harvest his grain. que empuje a muchos más segadores para recoger su grano. Now I wanna emphasize Ahora quiero enfatizar that the one who pleads que el que suplica also goes. también va. Don't plead to send somebody else. So, no supliques para enviar a otro, Plead so that somebody can come with you. pero suplica para que alguien pueda ir contigo. Because if you're pleading, Porque si estás suplicando, it's because you're going. es porque estás yendo. Oh man. Tough crowd. Tough crowd. As you go, Y mientras vayas, plead. suplica. Do you plead? ¿Y tú suplicas? Do you plead to God? ¿Le suplicas a Dios? Send more people ¿Envía más segadores to help me? para que me ayuden a Because mí? if you're pleading, Porque si estás suplicando, because you're going to the es harvest. porque estás yendo a la cosecha. But if you're not going to the Pero harvest, si no estás yendo a la cosecha, there's no reason to plead. no hay razón para suplicar. Good. These are like hitting pearls So- in these verses. So, estas son como perlas escondidas en estos versículos. Because you think that pleading means send him. Porque tú crees que suplicar significa, envíale a él. No, pleading means send somebody to also help me. No, suplicar significa envía a alguien que me ayude a mí. Because I'm already going to the harvest. Porque yo ya estoy yendo hacia la cosecha, And nobody wants to help. pero nadie quiere ayudar. So I need to plead. So, tengo que suplicar. Mature somebody Hay que madure a alguien that understands the weight que entienda el peso of your heart de tu corazón so that they can go with me. para que puedan ir conmigo. Oh boy. Plead with the owner of the harvest Suplica con el dueño de la cosecha to thrust out many more reapers que envíe a muchos más segadores to harvest his grain. para recoger su grano. And this is where we're going to start the teaching. Y aquí Like I es donde said, vamos a empezar la enseñanza. this is not a preaching. Como dije, no es una I'm not predicación. trying to motivate you, and No- I'm not trying to excite you. No estoy tratando de emocionarte o motivarte. I'm trying to teach you something. Estoy tratando de enseñarte algo. So, what does plead mean? So, ¿qué significa suplicar? It's a cry of urgent, desperate necessity. Es un grito de necesidad urgente y desesperada. So Jesus said, plead. So, Jesús dijo, suplica. It's an urgent cry. Es un grito urgente. It's a desperate necessity. Es una necesidad desesperada. This was urgent to Jesus. Esto fue algo urgente para Jesús. It might not be urgent to you, A lo mejor no es urgente para ti, but it was urgent for Jesus. pero era urgente para Jesús. But if you call yourself a disciple, Pero si tú te llamas ser discípulo, whatever your teacher's urgency is, cualquier urgencia que sea de tu maestro, better be your urgency too, más vale que sea la tuya or también. he's not your teacher. O si no, no es tu maestro. So plead, So, suplica. a cry of urgent, Un grito de urgencia. desperate necessity. Una necesidad desesperada. The word deomai, So, la palabra deomai, which is the word plead, lo que es la palabra suplicar, means to beg, significa implorar o pedir, rogar, rogar, implore, implorar or petition o pedir because of an acute binding shortage, debido a una carencia aguda. meaning that there is an acute binding shortage of mature
people. So dice que hay una carencia aguda y apremiante de personas maduras. And if they're not mature, Y si no son maduros, they can't be sent. no pueden ser enviados. They can't help No pueden ayudar. because they're still going to be bothered by whatever it is that is hindering them. Porque todavía van a seguir molestos de cualquier cosa que les está molestando. Even if they want to go, Aunque quieran ir, they won't be able to go. no van a poder ir. That's why he says plead. So por eso que dice suplica. Because nobody can mature a Porque person nadie puede madurar a otra persona but the Spirit of God. más que el Espíritu de Dios. And if the Spirit of God can mature you, Y si el Espíritu de Dios te puede madurar, if the Spirit of God can't, si el Espíritu de Dios no puede, how can you be sent? ¿cómo puede ser enviado? Plead. Suplica. It is a cry of someone who realizes that if help doesn't arrive immediately, Es el grito de alguien que se da cuenta de que si la ayuda no llega de inmediato, the crop will rot in the field. la cosecha se pudrirá en el campo. So Jesus was looking at the multitude So Jesús veía hacia la multitud and he looked to the disciples. y él miró hacia los If you discípulos. don't mature, Si tú no maduras, all these people are going to get lost. toda esta multitud se va a perder. Because who's going to go to them? Porque ¿quién va a ir a ellos? To plead means So, suplicar significa you see the world's brokenness, que ves el quebrantamiento del mundo, recognize the catastrophic lack of mature laborers, reconoces la catastrófica falta de obreros maduros and cry out because you know only the sovereign owner, the king, y clamas porque sabes que solo el dueño soberano, el rey, has the authority and the power to supply the solution. tiene la autoridad y el poder para proporcionar la solución. Plead to the Father Entonces suplica al Padre to send out more laborers. que mande más segadores, obreros. He turned to his disciples back to 37. So regresó al 36, se volvió hacia sus discípulos. The harvest is huge and ripe, La cosecha es enorme y está madura, but there are not enough harvesters to bring it in. pero no hay suficientes segadores para recogerla. You're too busy in your trauma. O estás demasiado ocupado con tu trauma, You're too busy in your sin. ocupado con tu pecado, You're too busy with your chain. ocupado con tu cadena, You're too busy in your comfort zone. ocupado en tu zona de confort. He turned to the ones that he depended on. So él se volvió o se giró hacia los que el que podía depender. And he says the harvest is huge Y and ripe, les dice la cosecha es enorme y está madura, but there is not enough of you guys. pero no hay suficientes de ustedes. As you go, Y mientras van, plead with the owner of the harvest suplicad al dueño de la cosecha to thrust out many more reapers to the harvest. que envía muchos más segadores para recoger su grano. So what does thrust mean? So, ¿qué significa empujar Because it's, at a simple glance, o lanzar? Porque a un vistazo simple, it might seem like, oh, he's just going to push you to do it. o se puede mirar como, solo te va a empujar para que lo hagas. You don't want to do something? ¿No quieres hacer algo? He's going to push you to do Te it. va a empujar. And I was surprised as I was Y studying mientras estaba estudiando, me sorprendí that that's not exactly what it means. de que eso no es exactamente lo que significa. To thrust, So, lanzar o empujar. it says a worker does not simply wander into the king's harvest field on their own whim or ambition. Dice que un obrero no se adentra simplemente en el campo de la cosecha del rey por capricho o ambición propios. I have gifts. Yo tengo dones. We don't need gifts. No necesitamos We need dones. character. Necesitamos carácter. Self-appointed laborers usually end up trampling the grain. Dice que los obreros autoproclamados suelen acabar pisoteando el grano. I can do this, O yo puedo hacer esto, but you weren't thrust. pero no fuiste lanzado. You weren't sent. No fuiste enviado. You think that your worldly abilities Tú piensas que tus habilidades mundanas are enough son suficientes to go into the harvest. para entrar a la cosecha. But you can't wander into the king's harvest. Pero no puedes Caminar caminar en el campo de la cosecha del rey
on your own ambition con tu propia ambición or your own whim. o por capricho. I'm going to go do this. O yo voy a ir a hacerlo. Thrusting No, lanzar implies that the owner of the harvest has looked at the worker. implica que el dueño de la cosecha ha mirado el obrero. Let's pay attention here. So, Here's the pongamos teaching now. atención. Aquí está la enseñanza. Thrusting implies that So- the owner of the harvest has looked at the worker, So, enviar, empujar o lanzar implica que el dueño de la cosecha ha mirado al obrero, seen that the process of transformation and the fivefold maturity, Romans 12 and Ephesians 4, is complete. y ha visto que el proceso de transformación y madurez múltiple se ha completado. And now authoritatively commissions them. Y ahora la comisiona con autoridad. What does this mean? ¿Qué significa esto? It isn't a sudden sovereign deployment. So, no se trata de un despliegue repentino y soberano. Like he just doesn't send you all of a So, sudden. él no solo te envía de repente, There has to be evidence pero tiene que ver evidencia of the process of transformation del proceso de transformación and of the fivefold ministry impact on your life. y el impacto múltiple de los ministerios en tu vida. Because the role of the fivefold ministry Porque el papel de los 5 ministerios is to mature you. es madurarte. So where's your pastor? Entonces, ¿en dónde está tu Where's your pastor? apostle? Tu apóstol, Where is your prophet? tu profeta, Evangelist? tu evangelista, Teacher? tu maestro. Who ¿Quién has prepared you te ha preparado? so that the king Para que el rey can look at you te pueda mirar and send you? y enviarte. Oh, I don't need a pastor. O yo no necesito pastor, I don't even need a church. ni siquiera All I necesito need una to do is read my iglesia. Bible. Solo necesito leer la Biblia. You can't even submit. Ni siquiera sabes You can't even be someterte disciplined and show up to a church o meeting. ser disciplinado a llegar a la iglesia. And you want to be sent. Pero quieres ser enviado. You want God to trust you. Quieres que Dios te confíe. Well, I mean, we were talking last week, right, about the responsibility of freedom, right? Estábamos hablando la semana pasada acerca de la responsabilidad de la libertad, ¿verdad? The responsibility of freedom isn't to do whatever we want. So, la responsabilidad de la libertad no es para hacer lo que queramos, The responsibility of freedom is so that we can say no. pero la responsabilidad de libertad es para poder decir no, Because we were slaves to sin. porque éramos esclavos al And we pecado weren't able to say no to y sin. no pudimos decirle no Every al time pecado. sin came a knocking, Cada vez que el pecado vino a tocar, we said yes. le dijimos sí, Because he was our master. porque él era nuestro We were amo. slaves to it. Éramos esclavos a él. So God came to free us So, Dios vino a liberarnos so that we can say no to para que sin podamos decir no al pecado and be submitted to a fivefold y ministry someternos al ministerio so that we múltiple can be matured, para que seamos madurados, so that Jesus can look at para que us Jesús se pueda voltear hacia and we can be nosotros thrusted. y podamos ser lanzados, Not to the world, no al mundo, to his field. pero a su cosecha o a su campo. So thrusting is not a sudden sovereign deployment. So, lanzamiento no es un despliegue soberano. You are being dispatched by the highest authority in the kingdom. Está siendo enviado por la máxima autoridad del reino. So he has to check you out. So, él tiene que mirarte The king is looking at you. o evaluarte porque el rey te está mirando. He has to is your transformation complete? ¿Está completa tu transformación? Because gifts are irrevocable. Porque dones son irrevocables. Because you can operate with gifts and have no character. Porque tú puedes operar de dones sin carácter. But he wants to see if your character is complete now. Pero él quiere ver si se ha completado tu carácter. He wants to see if you've been refined by the fire. Él quiere ver si has sido Refinado. refinado por el fuego. He wants to see if you learned your lesson. Él quiere ver si has aprendido tu lección. He wants to see if you grew and matured. Él quiere ver si has crecido y has madurado. He wants to see your completeness. Él quiere ver tu Plenitud. Tu plenitud. Because these people out there depend on you. Porque las personas del campo que están afuera dependen de ti. This vast crowd Esta multitud depends on you. depende de ti. So don't think that Jesus is going to send you So, no pienses que Jesús te va a enviar
If your process of maturity or transformation is not Si complete. tu proceso de madurez y transformación aún no está completado. Because instead of helping them, Porque en vez de ayudarles, you're going to become a stumbling block. te vas a convertir en piedra de tropiezo. We've always said this, right? Siempre hemos dicho esto. It is easier to sustain something and maintain something Es más fácil mantener y sostener algo than to have to rebuild it all over que again. tener que reconstruirlo de nuevo. When you have to rebuild, Porque cuando tienes que reconstruir, you have to work 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 times more. tienes que trabajar aún hasta 10 veces más fuerte. And the person that is in the process of reconstruction, Y la persona que está en proceso de reconstruir, they might get annoyed, a lo mejor se pueden frustrar, frustrated, afanar. because they're like, look, I'm changing, Porque I'm dicen, mira, trying. ya estoy cambiando, estoy tratando. Yes, but you need to prove more Sí, and pero more. tienes que probar aún más. Because if you would have just kept your integrity, Porque si solo hubieras mantenido tu integridad, you would have had to prove nothing. no hubieras tenido que comprobar nada. You wouldn't have lost trust. No hubieras perdido la confianza. But now that you did, Pero ahora que lo perdiste and you're rebuilding, y estás reconstruyendo, you have 1,000 questions tienes miles de preguntas from de everybody. todos. And you have to be, and your character has to be able to sustain Y tu all those carácter questions. tiene que poder sostener todas esas preguntas. Can we trust you again? Podemos confiar en ti otra vez. Man, I already told you yes. Pero ya te acabo de decir que sí. What do you want me to tell you? ¿Qué quieres que te diga? I don't know. Yo no sé. Because that's how people get. Porque así es como se ponen las personas. They fail you Te fallan and they get mad at you y se enojan contigo when you try to correct them. cuando tratas de corregirles. And Jesus is saying, hey, there has to be an inspection. Pero Jesús está diciendo, debe de haber una inspección. This thing thrusting, Esto de lanzar it's not pushing you out unprepared. no es de empujarte sin preparación. There has to be evidence of transformation. Tiene que haber evidencia de transformación. And there has to be evidence that you're submitted to the fivefold Y ministry. tiene que haber evidencia de que estás sometido a los ministerios múltiples. Because those are the ones that were charged for the church Porque esos son los que fueron puestos de encargados de la iglesia. to mature you Para madurarte. for your a ti, assignment para tu asignamiento. in ministry. En ministerio. Like I'm not better than you, Yo no soy mejor que ti. but how was I going to say this? ¿Cómo lo iba a I'm decir? not better than you, Yo no soy mejor que tú. but I was charged with your maturity, Pero yo whether fui you like it or puesto not. en cargo de tu madurez, aunque te guste. There was a reason why God put you here, Hay una razón por qué Dios te puso aquí. and there was a necessity of me in your life. Y hay una necesidad de mí en tu vida. Like, even though we can be friends, So, aunque podemos ser amigos, my role is maturement mi papel es madurarte for your role in ministry. para tu papel en ministerio. Because your role in ministry Porque tu papel en ministerio is for the you can go towards the harvest es para que puedas ir hacia la cosecha and bring it back in. y traerla de regreso. It's not to motivate you. No es para motivarte, It's to mature you. pero es para madurarte. And people go to churches for motivation, Y personas van a la iglesia para motivación, not for no transformation. para transformación. But in order to be trusted, Pero para poder ser confiado, there needs to be evidence tiene que haber evidencia of transformation, de transformación. no matter how long it takes. No importa qué tanto se dure. I'll tell you a story. Solo les contaré una historia. This is a true Y story. es una historia verdadera. There was a couple that we were ministering years ago, Había una pareja que estábamos ministrando hace años. and there had been infidelity in their marriage. Y hubo infidelidad en su matrimonio. And, we worked with them through the process, Trabajamos con ellos durante todo el proceso. and, they decided to forgive each other and to move on. Decidieron perdonarse y avanzar. Amen. That's Amen. amazing. Es maravilloso. But it doesn't mean that the pain and the hurt of the betrayal went away. Pero no significa que el dolor de la la traición. infidelidad, de la traición, se desapareció. It takes time to heal. Dura tiempo para sanar. So
at the moment, So, en el momento, the individual that had committed the fault, la persona, el individuo que cometió la falla, they were super excited. estaban súper emocionados. They were happy. Estaban felices. Oh, God is going to restore my Oh, marriage. Dios va a restaurar mi matrimonio. Oh, God, even though I did something horrible, God is going to fix it. Aunque hice algo horrible, Dios lo va a corregir. And they kept on moving. Y siguieron avanzando. The person affected, though, Pero la persona que fue afectada, did forgive, sí perdonó. but the pain and the hurt was still in the Pero el heart. dolor el dolor siguió en su corazón. The lack of trust was still La present. falta de confianza estaba presente. So I would get phone calls almost every week So, yo recibía llamadas casi toda la semana from the person that committed the fault. de la persona que cometió la falla. And they would say to me Y the me dumbest decían things. las cosas más tontas. She said that she forgave me. Ella dijo que me perdonó. Why does she keep on bringing it up? Entonces, ¿por qué sigue tirándome en cara? If she forgave me, Si ya me perdonó, she shouldn't bring this up anymore. so no debería hablar de esto otra vez. And I'm like, that's not how this works. Yo le dije, así no es como funciona. You betrayed her. Tú la traicionaste. You hurt her. Tú la lastimaste. You scarred her. La heriste. So now, whatever amount of time it takes for that scar to heal, So, el tiempo que dure para que esa cicatriz se sane, that's how many times you're going to have to say, I'm sorry. esa es la cantidad de veces que vas a tener que pedir perdón. You should never get tired of telling her, I'm sorry. No deberías cansarte de pedirle perdón. Forgive me Oh, perdóname for hurting por you, lastimarte, for failing you, por fallarte, for doing this to por you, hacerte for esto, doing this to the por family. hacerle esto a la familia. Forgive me. Perdóname. A year later, he calls me. Y un año después él me llama. Guess what happened? Adivina qué pasó. We got into a fight yesterday Nos peleamos ayer. because she brought up again that I cheated on her Porque about a ella year otra ago. vez sacó que le engañé hace años. And I'm like, what did you do? Y le dije, pues, ¿qué dijiste tú? Well, we got in a fight Pues nos peleamos. because it's been a year. Porque ya pasó un año. She shouldn't be talking to me about Ya that. no debería sacar eso otra vez. And I'm like, no, Yo le dije, no, you're a fool. tú eres tonto. Go back to your wife Regresa a tu esposa and tell her to forgive you again. y dile que te perdone otra vez. That's good. His wife So, su esposa would have never been in that condition nunca hubiera estado en esa condición if he would have never broken her. si él nunca lo hubiera quebrado o puesto en esa condición. So now whatever amount of time the wife needed to So, heal, ahora todo el tiempo que la esposa necesite para sanar, he needed to be there and now give evidence él va a tener que estar ahí y dar evidencia of true repentance. de arrepentimiento verdadero. I'm sorry that I hurt you. Perdóname que te lastimé. A year later, Un año después, 2 years later, 2 años después, she did it again. oh, lo hizo otra vez. What do you mean she did it again? ¿A qué me estás diciendo que lo hizo otra vez? No. You did No, something tú hiciste algo that has taken 2 years que ha demorado 2 años in being corrected. para ser corregido. She didn't do anything. Ella no hizo nada. What are you blaming her about? ¿De qué le estás culpando a ella? You did this. Tú hiciste esto. You broke her trust. Tú quebraste su confianza. You betrayed her. Tú la traicionaste. And she gave you an Y opportunity. ella te dio otra oportunidad. So now you have to work 4 or 5 times harder So, ahora tienes que trabajar hasta 5 veces más fuerte than what you would have had to have done. de lo que hubieras tenido que hacer. And now you're telling me that you don't want to do the Y ahora work me estás diciendo que no quieres hacer el trabajo because it was 2 years ago. porque pasó hace 2 años And now your ego's back. y ahora tu ego regresó. Now your pride is Ahora back. tu orgullo regresó. But when your marriage is about to be Pero broken, cuando tu matrimonio estaba a punto de fracasar, there was no pride. no había orgullo. There was no ego. No había ego. You were broken. Tú estabas You were quebrantado. crying. Tú estabas You were llorando. telling her, forgive Le me. estabas pidiendo perdón. You were humble. Eras humilde. But that wasn't the evidence of true Pero repentance. esa no era la evidencia de arrepentimiento verdadero. The evidence of true repentance La evidencia de un verdadero arrepentimiento is 2 years later, es 2 años después. where you have to come back. Donde tienes que regresar. Honey,
oh amor, I'm sorry perdóname that I've hurt you. que te lastimé, I'm sorry that I perdóname cheated on you. que te fui infiel, I'm sorry perdóname that I did this to our que marriage. hice esto a nuestro I'm matrimonio, sorry perdóname that because of what I que did, por lo que yo hice, you're suffering tu sufrimiento, and you have doubts about y me tienes dudas de mí because of what I did. por lo que yo I'm hice, sorry perdóname for doing this to por us. hacerte That's esto. true repentance. Ese es arrepentimiento verdadero o un verdadero arrepentimiento. It's not staying there like it's been 2 years. No es decir, oh, ya pasó 2 años, Tired of this. ya me cansé de esto. Call me back 5 years later. Y me llamó 5 años después. This is a true story. Es una historia verdadera. My wife is still hurt. Mi esposa sigue herida. Yes, Sí, what you did was terrible. porque lo que hiciste fue terrible. And she's putting in more work than you Ella está poniendo más esfuerzo que tú. because she decided to forgive you and stay Porque ella decidió perdonarte y quedarse, in spite of how she felt. sin importar cómo ella se sentía. So who are you So, ¿quién eres tú to come here and say that you had enough? para venir aquí y decir que ya has tenido suficiente? True fruits of true repentance, So, demuestra frutos de un arrepentimiento verdadero, of maturity. de madurez. And go back to your wife Y regresa a tu esposa 5 years later 5 años después and say, I'm sorry. y honey." dile, perdóname. You don't get to argue with her. So, tú no tienes la conveniencia de pelearle. The only thing that you can do is say, I'm sorry. Lo único que tú puedes decir es perdóname. Because that's the evidence Porque esa es la evidencia that there's been a transformation in you. de que ha habido una transformación en ti. Not when it happened. No cuando pasó, 5 years pero later. 5 años después. It took 5 years. So, duró 5 años. And the process was still not Y complete. el proceso aún no ha sido completada. They called me 10 years Me later. llaman 10 años después. And it's like, hey, we're getting better. Y dice, oh, ya está mejorando. She doesn't check my phone anymore. Ya no chequea mi teléfono. You know, she's starting to trust me around Está empezando a females. confiar conmigo. She's no longer starting to doubt. Ya no duda. And I'm like, great. Y le digo, bueno, Keep it up. bien, sigue adelante. Don't destroy it again. No lo destruyas otra vez. 10 years 10 años. just so that his wife can trust him again. Solo para que su esposa pueda confiar de nuevo en él. Because of something that he did. Por algo que él hizo. Now imagine all of these clueless people Ahora imagínense a todas estas personas sin idea that they have to prove their transformation que tienen que comprobar su transformación because they're betraying God on a daily porque basis están traicionando a Dios cada día with their behavior, con su comportamiento, with their lack of discipline, con su falta de disciplina. with whatever it is that they're doing that does not allow God to thrust. Cualquier cosa que ellos están haciendo que no permite que Dios los lance, Because God can't see porque Dios no puede ver transformation. la transformación. He can't see Él no puede ver the submission to the fivefold la ministry. sumisión a los ministerios múltiples. He's just not going to send you out. Él no solo te va a enviar. People come and they mess up with the church all the time. So personas, They mess up in the church all the time. so personas vienen y se equivocan en la iglesia todo el tiempo And they take it lightly, like if they did nothing. y lo toman muy ligeramente, como que si no hicieron nada, Like if they didn't hurt other sheep. como que si no lastimaron a otras Like if they ovejas, didn't hurt the pastor. como que si no lastimaron Like al if they didn't pastor hurt people o that lastimar a trusted them. personas That trusted them. que les confiaron. And they spent 3 months out. Y pasan 3 meses afuera And I'm like, I'm ready to go back y in. dicen, oh, ya están listos y ya estoy listo para regresar. Where's the transformation? ¿Dónde está la You didn't transformación? even say sorry for what you did last. Ni siquiera pediste perdón por lo último que hiciste. You just thought, I'm just going to give it time and they'll forget. Tú solo pensaste, oh, voy a dejar pasar tiempo y se van a olvidar. And then I'll be back. Y después voy a regresar.
But God is like, there's no evidence of Pero Dios está transformation. diciendo, no hay evidencia de transformación. And all these people are getting Y lost todas estas personas se están perdiendo because there's nobody to bring them in. porque no hay nadie que los traiga. Because I can't trust nobody to thrust out. Porque no puedo confiar a nadie quien pueda lanzar. Everybody's in it for themselves. So, todos están buscando su propio beneficio. They're not in it to bring the crowds in. No están aquí para atraer la multitud. Is this good? ¿Está bueno? Is God speaking to somebody? ¿Acaso está Dios hablando a alguien? I'm telling you, man, me and God go into these conversations Les and, estoy diciendo que yo y Dios entramos a esas conversaciones. and I feel like King David. Y yo me siento como Rey David. King David will complain to God. So, Rey David se quejaba con Dios. And he will say this to God. Y él decía esto: God, Dios, what are you doing? ¿qué estás haciendo? Since they can't kill you, Porque no te pueden matar a ti, they're going to kill me me. van a matar a mí. You're sending me to do these things for you. So, me estás enviando a que haga estas You're cosas por sending ti, me to say these things on enviándome para behalf que of you. diga estas cosas. But since they can't see Pero you, como no te pueden ver a ti, they're going to stone me. me van a apedrear a mí. Because that's what people do. Porque eso es lo que personas hacen. God is speaking to them, Dios les está hablando and they get mad at the pastor. y se enojan con el pastor. Why are you even talking about that? Oh, ¿por qué estás hablando de eso? You're saying it because of me? ¿Lo está diciendo por mí? And I've always said Y yo siempre he dicho that the Holy Spirit doesn't speak to us what we want to hear. que el Espíritu Santo nunca habla de lo que queremos escuchar. He speaks to us what we need to hear. Él habla de lo que necesitamos de escuchar. I'm just a messenger. Yo solo soy el mensajero. And that's why people love Y me. por eso es que personas me aman. So to thrust, So, lanzar it is a sudden sovereign deployment es un despliegue repentino y soberano. You are being dispatched by the highest authority in the kingdom. Está siendo enviado por la máxima autoridad del reino. Why doesn't he just thrust you out? ¿Y por qué es que él no solo te lanza? Because when he sends you, Porque cuando él te envía, you carry the full backing, cargas el pleno respaldo, supply, el sustento and the protection of the king himself. y la protección del rey y del propio rey. So he doesn't do that lightly. So, él no hace eso ligeramente. Good. How do you say sinvergüenza in English? No shame. Shameless, thank you. Shameless. He's not going to send somebody out there that has no shame. So, él no va a enviar a alguien que es un sinvergüenza, That has no shame about his conduct. que no tiene vergüenza de su conducta. I'll tell you another true story. Les diré otra Today's historia the verdadera. night of examples. So, hoy es la noche de ejemplos. Back in my teenage years, So, hace muchos años en mi I juventud, was like 13 or 14. cuando tenía como 13, 14, I was introduced to this magical herb called marijuana. so yo fui introducido a esta hierba mágica llamada marihuana. Never had it before. Nunca la he usado antes. But somebody said, hey, you want to try this? Pero alguien dijo, hey, ¿quieres probar esto? I'm like, nah, I'm not really into it, but yeah, I'll try Yo it. dije, pues nunca lo he probado, pero sí lo voy a probar. So I tried it. Solo probé. Man, did it mess up my mind. Y man, me arruinó la mente. And I'm like, I'm never going to do this Yo again. dije, nunca voy a hacer esto otra vez. Because I was so high Porque estaba tan drogado that I was just freaking out. I was scared. que estaba en paranoia y estaba en miedo. I thought cops were going to come and arrest me. So yo pensé and- que los, like, my mind was que los just all over policías the me iban a place. venir y arrestarme. Mi mente estaba So I'm like, I'm never going to confundida. do this thing again. So dije, nunca voy a hacer eso otra vez. You know, so I didn't do it for a little bit. Entonces no lo hice por un rato. But then I'm like, hey, let me try it again. Pero después dije, hey, voy a tratarlo otra vez. So I tried it again. Entonces lo traté otra vez. And the second time, I kind of enjoyed it a little bit more. Y la segunda vez como que me gustó un poco más. And I noticed that it kind of relaxed me. Y noté como que me relajó un poco. So, you know, I wasn't hooked on it yet, So aún no estaba adicto. but I would go to work and I would go, yes, I was working at the age of 14. Y sí, ya estaba trabajando a la edad de 14. I would go to work and I would Y- get stressed. So iba a trabajar, me estresaba And then I would find refuge getting high. y encontraba refugio en la droga.
So it would relax me and I would enjoy my day. Eso me relajaba, disfrutaba del día. And man, I would eat good Comía afterwards. bien después. Man, food never tasted so good La comida no se probaba tan rica than when you're high. de que cuando estás en drogas. I'm not condoning it. Y no lo estoy aprobando. Probando. I'm just saying. Nomás estoy diciendo. Long story short, So, para hacer la historia corta, because I was new to it, porque yo era nuevo a él, I was ashamed of it. estaba avergonzado. So I would hide. Entonces yo me escondía. Every time I wanted to smoke weed, So, cada vez que quería fumar I marihuana, would go to a room yo iba a un cuarto and I would smoke there by y lo myself fumaba ahí or solo with the people that smoked with o con me las personas que yo fumaba so that nobody can see me para que nadie me pudiera ver because I was ashamed. porque tenía vergüenza. But with time Pero al pasar el tiempo and practice, y la práctica, I lost the shame. yo perdí la vergüenza. And that's what happens to people. Y eso es lo que pasa con personas. With time, Con tiempo, you lose shame. tú pierdes tu vergüenza. This is who I am. Pues así es como soy. And you don't care that you dishonor the Y king. no te importa que deshones al rey. This is me. Pero así soy yo. So now, So ahora, I didn't go into the room to smoke. yo ya no entraba al cuarto para fumar. I would go on the street. Yo iba a la calle. And now I wanted Y ahora yo quería for people to que see personas vieran that I smoked que yo fumaba. and I didn't care. Y no me importaba. So I will walk through the streets of Witup City. So yo caminaba las calles de la ciudad YouTube. De Witupa. Huitupa, Your pastor tu pastor. walking, So caminando y smoking. fumando. Walking, Caminando y smoking. fumando. People walking by Personas pasando will look at me me miraban and they're like, where did this come from? y decían, ¿de dónde vino esto? Because they would see me before Porque me veían antes and I never did it y before. nunca lo hice antes. But now all of a sudden I Pero don't care. ahora de repente ya no me importaba. It's because I lost the shame. Porque perdí la vergüenza. And now I didn't care what people thought about me. Y ahora ya no me importaba lo que personas pensaban de mí. I didn't care about what they thought about the things that I did. No me importó las cosas que ellos pensaban que yo hiciera. And now people would just look at me from over there Y personas solo me veían desde allá. and would be like, what a waste. Y decían, qué pérdida. Such a good kid. Qué niño tan buen portado. Lost. Ya perdido. That's why the king doesn't send you. Y por eso es que el rey no te envía. You think that God will send me here if I will still be shameless? So, ¿tú crees que el rey me hubiera enviado si yo hubiera seguido siendo un sinvergüenza? Not caring about what people think. Sin importarme de lo que pensara la This gente. is me. Así soy yo. I like to smoke weed Oh, and I like to preach. Me gusta fumar y predicar. I'm hip. Yo soy... Estoy a la I'm moda. cool. Estoy a la moda. I'm trendy. Estoy a la moda. Whatever. But do you think that God will give me the type of revelation that I have So, ¿tú crees que Dios me va a dar la revelación que yo tengo if I had no shame? si no hubiera tenido vergüenza? Standing up here representing God. So, parado aquí representar a Dios. And then I'm like, Henry, let's go smoke some Y weed. le digo, oh Henry, vamos ya a fumar marihuana. And then I smoke with Henry. Y entonces fumo con él. Just for the sake of the conversation, Henry doesn't smoke. Y solo por la conversación, Henry no fuma. I've never seen him smoke. Nunca le he visto fumar. But imagine me smoking with him Pero imagínense si yo voy a fumar con él. on a Monday, Y en un lunes, and then I'm here on a Friday después estoy aquí un viernes, talking about shame. hablando de vergüenza. How would he see me? ¿Cómo él me va a ver? How would he treat the house of God ¿Cómo trataría él la casa de Dios? because of my lack of shame? Por mi falta de vergüenza. Because I'm not ashamed. Porque no tengo vergüenza. It's good stuff, huh? Está bueno, ¿verdad? So people will never send people that are shameless. So, Dios nunca va a enviar a personas que no tienen vergüenza. Because we have to be above reproach. Porque tenemos que estar por encima de reproche. They can tell me that I was a
a pothead in my teens, So me pueden decir que yo era un fumador en mi juventud, but they can't say that about me now. pero eso no pueden decir hoy. They can say that I was a liar, Pueden decir que yo era mentiroso, but they can't say that about me pero now. ya no pueden decir eso hoy. They should not be able to say things about you No deberían poder decir cosas de ti that they said about you que decían de ti when you came to Christ. cuando viniste a Cristo. Like when you came to Him, it's Ok, okay. cuando viniste estaba bien, But now, pero ahora it's not okay. ya no está bien. It's not acceptable. No es It's not aceptable. appropriate. No es apropiado. It is shameful Es vergonzoso and selfish y egoísta. because God is depending on you, Porque Dios está dependiendo de ti, but He can't send you. pero no te puede enviar. Because it's like you like to criticize. Porque Still. te gusta criticar, You like to manipulate. te gusta Still. manipular. You still have pride and ego. Aún tienes orgullo y egoísmo. So being thrusted out, So, ser lanzado it's not easy, no es fácil and it's not done lightly. y no es hecho ligeramente. Because in the kingdom, what that means Porque en el reino lo que eso significa is that you carry the full backing, es de que cargas el pleno, el peso completo, o el apoyo. Maybe those are good words. Ujú. The full backing. el pleno respaldo. And imagine somebody giving you full backing. Y imagínate alguien respaldándote completamente. He doesn't have a name, Él no tiene nombre, but I'm going to put my name behind pero it. voy a poner mi nombre y respaldarlo. Whatever he does, Lo que él haga it's my fault. es mi culpa. So that's why the king doesn't just So, por thrust. eso es que el rey no solo lanza a cualquiera. That's why he says, plead Por eso es que dice suplica that he matures que él madure people that he can send personas al quien pueda enviar with backing con respaldo, that won't shame me. que no me van a avergonzar. That's what this means. Eso es lo que eso significa. It doesn't mean to pray No significa orar so that somebody else can go. para que alguien más pueda ir. That's shameful. Eso es vergonzoso. You praying so that they can send somebody else because you won't go. You praying so that they can send somebody else because you won't go. So, tú oras que él envíe a otros porque tú no quieres ir. I'm too busy in my world. O estoy demasiado ocupado en mi mundo. So thrusting means carrying the full backing, So, lanzarse significa teniendo el pleno respaldo, supply, sustento and protection of the king y himself. la protección del propio rey. That's why he says plead. Y por eso es que dice suplica. There's like 100 million people out Hay there, como 100 millones de personas allá afuera and I can't call any of them. y no puedo llamar a ninguno. So plead So, suplica so that the father can mature, para que el padre pueda madurar, that he can see evidence of transformation, que él pueda ver evidencia de transformación and that they're submitted to the fivefold y que ministry están sometidos a los ministerios múltiples so that I can send them. para que yo les pueda enviar. Sometimes God puts you where you don't want to be just to work on your pride and ego. Unas veces Dios te pone en lugares que no quieres estar solo para trabajar tu orgullo y tu ego. And you're like, God, send me somewhere Y else. tú dices, Dios, envíame a otro lugar. Somebody that's at my level. Alguien que esté en mi nivel. So God says, no, you stay there. Entonces Dios dice, no, te voy a quedar ahí. We're going to kill that ego. Y vamos a matar a ese ego. Hebrews 5:11. So, Hebreos 5:11. Is this good? ¿Está bueno? Okay. This is the writer of Hebrews speaking now. Este es el que escribió Hebreos. Many people attribute this letter to the Apostle Paul. We're not sure, but we'll credit it to Paul. Muchos piensan que fue el apóstol Pablo, pero le vamos a dar crédito. We have much to say about this topic, although it is difficult to explain.
because you have become too dull and sluggish to understand. So, tenemos mucho que decir sobre este tema, aunque es difícil de explicar, porque te has vuelto demasiado torpe y perezosos para comprenderlo. Lazy to understand. Perezosos para comprender. 12. 12. And this is, well, let me read it. Voy a leerlo. For you should already be professors, Porque a esas alturas ya debería ser profesores instructing others by now. que instruyen a otros. But instead, Pero en cambio, you need to be taught from the beginning, the basics of God's prophetic oracle. necesitas que se te enseñe desde el principio los fundamentos de los oráculos proféticos de Dios. You're like children still needing milk and not yet ready to digest solid food. Son como niños que aún necesitan leche y no están preparados para digerir alimentos sólidos. Just tell me the good stuff. Solo The good stuff. Las cosas buenas. Just tell me the good stuff. dímelo cosa buena. Talk to me about the blessings. Háblame de las bendiciones. He's like, no, you should be teaching people. Y él dice, no, ya deberías de estar enseñando a personas. Stop making this about you So para de hacer todo de ti and start caring about others. y empieza a querer a otros. Start putting others before you. Empieza a poner a otros antes de ti. For you should already be professors instructing others by now. Porque ya deberías de ser profesor instruyendo a otros. But instead, you need to be taught from the beginning of the basics of God's prophetic Pero oracle. en cambio necesitas ser enseñado desde el principio los fundamentos de los oráculos proféticos de Dios. You're like children still needing milk and not yet ready to digest solid food. Son como niños aún que necesitan leche y no están preparados para digerir alimentos sólidos. And I'm going to stop on the next one Y here. voy a parar en el siguiente. For every spiritual infant who lives on milk is not yet pierced by the revelation of righteousness. Porque todo niño espiritual que se alimenta de leche aún no ha sido penetrado por la revelación de la justicia. For every spiritual infant who lives on milk. Porque todo niño espiritual que se alimenta de leche. I think the infant, there's a word, it's infante, no? It's a baby. But it's not a child, it's a baby. So no es un niño, pero es un bebé. Not even toddler. Un infantil. An infant is like Luca, So un infantil es como Luca. a newborn. Es alguien que apenas nació. I was reading about that stage, So yo estaba leyendo de esa etapa and it says that the infant stage only lasts 4 weeks. y dice que la etapa de infancia solo dura 4 semanas. Your child stops being an infant after 4 weeks. So tu bebé para de ser infante después de 4 semanas. Because during those 4 weeks, the brain is developing. Porque durante las 4 semanas el cerebro se está desarrollando. And then he goes into the next stage, with I believe is toddler or, Y or después child, entra la whatever. siguiente etapa que es como un bebé. So they need the milk So necesitan la leche only for a limited time. solo por un tiempo limitado. 2 years max. 2 años máximo. And then they have to start eating solid food. Y después tienen que empezar a comer comida sólida. Imagine that in the natural realm. So imagínense eso pasa en el mundo natural. It's the same in the spiritual Pero es realm. lo mismo en lo espiritual. You have people that are 30-year Christians, So hay personas que son cristianos ya 30 años, but they're infants. pero son infantes. Just milk. Solo leche. Underdeveloped. Mal desarrollados. Immature. Inmaduros. But the problem is that they're in an adult body. Pero el problema es que están en un cuerpo de adulto. But in reality, spiritually, they're infants. Pero en realidad, espiritualmente, son infantes. They have not yet been pierced by the Aún revelation of righteousness. aún no han sido penetrados por la revelación de la justicia. No matter what you tell them, they're infants. No importa lo que les digas, van a ser infantes. Look, I got Luca, Mira, yo tengo a Luca and I'm talking to the guy, man. y le estoy hablando He says nothing. y él no dice nada. No response. Ninguna respuesta. But I understand it Pero yo lo entiendo because I see this tiny body. porque veo su cuerpo pequeño. So I understand he's a child. Entonces entiendo que es un niño. But then sometimes Pero a veces we see grown adults vemos adultos ya grandes
and you're talking to them like adults, y le estás hablando como adultos, but they're infants. pero siguen siendo infantes. They don't understand. No entienden, They can't respond no responden, because they have not yet been pierced by the revelation of righteousness. porque aún no han sido penetrados por la revelación de la justicia. Say something. Di algo, Do something. haz algo. Infants Infantes, trapped in an adult body. atrapados en un cuerpo de adulto, with no revelation of righteousness. sin ninguna revelación de justicia. But they can tell you that they love Christ. Pero pueden decirte que aman a Cristo, But they're infants. pero siguen siendo infantes. Bella only loves me when I take her to Chick-fil-A. Bella solo me habla si le doy de No, comer. loves me. Bella solo me ama si le doy de comer. Chick-fil-A. Chick-fil-A, The Lord's chicken. el pollo de Dios. And after I give her Y Chick-fil-A, después de que le doy su pollo de Chick-fil-A, she ignores me. ya me ignora. There's no longer need for me. Ya no hay necesidad de mí. That's infancy. Esa es la infancia. I'll come to you when I need something. Voy a venir a ti cuando necesite But algo, once I don't need nothing pero from ya you, cuando no necesite there's no nada, necessity for you. no tengo necesidad de ti. Because there's no revelation of righteousness. Porque no hay revelación de justicia. You see, we learn through the natural Mira, aprendemos a través de lo natural to understand the spiritual. para entender lo espiritual. But a spiritual infant Pero un infante espiritual can't understand either. no puede entender ninguno. Good. And then the writer of Hebrew ends it in 14. Y después El escritor. el escritor de Hebreos lo termina con el 14. Check this out. Miren esto. But solid food is for the mature. Pero el alimento sólido es para los maduros. That's why people can't digest the kingdom. Por eso es que personas no pueden digerir el reino. Because the kingdom is not milk. Porque el reino no es leche, It's solid stuff. es algo sólido. It's good. It's responsibility. Es responsabilidad, It's maturement. es madurez, It's accountability. es a rendir cuentas, It's discipline. es disciplina, It's transformation. es transformación, Kingdom. reino. You know, a baby needs to be changed. Tú saben que un bebé se le tiene que cambiar, But at some point, you need to have some shame if they have to keep on changing you. pero a cierto punto tienes que tener vergüenza si te tiene que seguir cambiando. Imagine somebody wearing diapers at the end of 10 or 13 or 20 or 30. Imagínense alguien con pañales a los 10, 12, 13 años And you have to keep on changing y them tienes que seguir cambiándoles because they refuse to be potty trained. porque rehúsan ser entrenados a usar el baño. It's okay for the infant. Está bien para el infante. They're drinking milk. Necesitan porque están tomando leche. But at certain point in time, people need to stop cleaning you. Pero a cierto tiempo ya tienen que parar de limpiarte. You need to clean yourself. Tú tienes que limpiarte tú mismo. But solid food is for the mature. Pero el alimento sólido es para los maduros. That's 5:14. 5:14. Whose spiritual senses perceive heavenly matters. Cuyos sentidos espirituales perciben los asuntos celestiales. People can't perceive spiritual matters. Personas no pueden percibir asuntos celestiales. They can only perceive natural stuff. Solo puede percibir lo natural. So the solid food is for the mature, Entonces el alimento sólido es para los maduros, whose spiritual senses perceive heavenly matters. cuyos sentidos espirituales perciben los asuntos celestiales. Oh boy, and here we go. Y aquí vamos a ir. Don't get mad with your pastor. No se enojen con el pastor. And they have been adequately trained Y han sido debidamente entrenados by what they've experienced to emerge with understanding of the difference between what is truly excellent and what is evil and harmful. por lo que han experimentado para discernir la diferencia entre lo que es verdaderamente excelente y lo que es malo y dañino. Imagine you being a grown, I was going to say that word, oh my goodness. Sí. Imagine you being a grown man Imagínense siendo un adulto grande and I have to tell you what is evil and harmful in y yo your tengo life. que decirte que es malo y dañino en tu vida.
Because you can't discern it. Porque tú no puedes discernirlo. Because you won't change it. Porque tú no vas a cambiarlo. Pastor, is this bad? Oh, pastor, ¿eso es malo? Is it gonna separate you from ¿Te God? vas a separar de Dios? I don't know. Pues yo no sé. Give me more kingdom. O dame más reino. For what? ¿Para qué? You don't understand. Si ni siquiera entiendes. You don't let yourself be adequately trained No dejas que seas adecuadamente entrenado so that you can experience and emerge para que puedas experimentar y emerger with understanding con entendimiento of the difference de la diferencia between what is truly excellent, entre lo que es verdaderamente what excelente, God wants, lo que Dios quiere, His purpose, su His propósito, calling, su His llamado, transformation on your su life, transformación sobre tu vida, and what is evil, y lo que es malo o malvado, what is evil and harmful for y you. lo que es dañino para ti. Hey, you shouldn't do this. Hey, no deberías hacer esto. Mind your own business, Oh, Pastor. ¿qué te importa, pastor? Because you don't know what's truly excellent. Porque tú no conoces lo que es verdaderamente excelente. You don't know that that's evil No conoces que eso es malvado and harmful to y you, dañino hacia ti. but not just to Pero you, no solo a ti, but everybody else that depends on pero you. a todos los que dependen de ti. You know that this is going to keep you from doing God's Tú will, sabes que eso te va a mantener alejado o impedir de hacer la voluntad de Dios. but you do it anyway. Pero lo haces de todos modos. You don't A care ti no te importa of your delay, de tu atraso. and you don't care about delaying others. Y no te importa de atrasar a otros. Because when you're delayed, Porque cuando tú te atrasas, you delay everybody that's waiting for you. atrasas a todos que te esperan. So what does it look like when you haven't been pierced by righteousness? So, ¿cómo se mira cuando no ha sido penetrado por la revelación de la justicia? You are still operating out of a performance mindset, Sigues actuando desde una mentalidad basada en el rendimiento, because that's how the world is. porque así es como el mundo es. Performance, Es rendimiento, ¿sabes? emprendimiento, performance. You think that the spiritual things are just like the worldly things. You think they're the same. So, tú piensas que lo espiritual y lo mundano es igual. Rendimiento, yeah. You are still operating out of a performance mindset. So, sigues operando desde una mentalidad basada en el rendimiento. As long as I can perform O mientras pueda rendir and I can serve, y and I can servir, do this, pueda hacer esto, I'm good. estoy bien. No, No, that's not what God is looking for. eso no es lo que Dios está buscando. I'm trying to think of this word. Estoy tratando de pensar en esta Um, palabra. Holy Spirit, help me, help me, Espíritu help Santo, me. ayúdame, ayúdame. No. There are working junkies, for example. So, hay personas que trabajan esforzadamente. No. A junkie is a drug addict. So, un drogadicto. Functional drug addict. So, un drogadicto funcional. Meaning that he's addicted, Lo que significa que es adicto. he's a drug addict, Es un drogadicto, but he can still function and work. pero aún puede funcionar y trabajar. So he will go to his 9 to 5, So, él va a ir a su trabajo, but he's a drug addict. pero es drogadicto. He works for the drug. Él trabaja para la droga. In the Christian world, Y en el mundo cristiano it's performance mindset. es la mentalidad basada al rendimiento. As long as I can show up to church Oh, and serve, Mientras pueda llegar a la iglesia y servir, even if I'm in sin, aunque esté en pecado, I'm a functioning Christian. soy un cristiano funcionando todavía. Until the drug gets to a certain point Hasta que la droga llegue a cierto punto where I can't even go to work anymore. donde ya ni siquiera puedo ir al trabajo. Until sin gets so severe Hasta que el pecado sea tan severo that I can't even go to church que ni anymore. siquiera puedo ir a la iglesia.
Performance mindset. La mentalidad basada en un rendimiento. Working alcoholics. Son alcohólicos que funcionan, que trabajan. They'll go to work. Van a ir al trabajo. But once they thing calls, Pero cuando su adicción les llama, that's it. It's done. eso es todo, ya se acabó. So we have these things in the world, So, tenemos estas cosas en el mundo, but it exists in the church too. pero existe también en la iglesia. A form of godliness Una forma de santidad that is not godliness. que no es santidad, It's performance. pero es rendimiento. I'm going to show up O voy a llegar, so they can see me, o para que me puedan ver. but you're not there. Pero no estás ahí. Your heart and your mind is away from God. Tu mente y tu corazón está alejado de Dios. You play the piano, So, tocas del play piano, the drums, tocas la batería, do media, haces media, ushering. ujier, You can even pastor. aún puedes pastorear. As a performance. Como una obra o rendimiento Until you crash, hasta que te choques, because you don't carry the weight. porque no puedes cargar el peso. What does it mean not to be pierced? ¿Y qué significa no ser penetrado? You are trying to earn God's approval, Intentas ganarte la aprobación de Dios. trying to qualify yourself for ministry, Intentas cualificarte para el ministerio. or constantly wrestling with low-level guilt, O luchas constantemente con sentimientos de culpa, shame, vergüenza and condemnation. y condenación. You are working for your identity. Estás trabajando por tu identidad. And that's what the Apostle Paul is saying. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. For every spiritual infant who lives on milk is not yet pierced by the revelation of righteousness. Porque todo niño espiritual que se alimenta de leche aún no ha sido penetrado por la revelación de la justicia. But when you've been pierced, Pero cuando has sido penetrado, you realize that your right standing is entirely secured by Christ. tú realizas que tu justicia o tu rectitud está centrado en Cristo. I stand here on Christ. Yo me paro aquí sobre Cristo. That's why I'm so freaking confident. Por eso es que estoy tan confiado. Because it's not my righteousness. Porque no es mi justicia. It's His righteousness. Es su justicia. He gave it to me. Él me la dio a mí. So that I can stand here Para que yo pueda pararme aquí and be confident. y ser confiado. Good. With authority. Con autoridad. With no shame. Sin vergüenza. You don't serve to get close to God. No sirves para acercarte a Dios. You serve because you are close to God. Sirves porque estás cerca a Dios. Come on. Come on now. It's good. I'm about to do my own little praise dance. Hey, there you go. Come on. There you go. I don't come here because I'm trying to get close to God. Yo no veo aquí porque estoy tratando de acercarme a Dios. I'm here because I'm close to God. Yo vengo aquí porque estoy cerca de Él. It's good. So people come to church and need to go find God. So personas vienen aquí para encontrar a Dios. God was with me at the house. Dios estuvo conmigo en la casa. God was with me when I was driving. Estuvo conmigo al manejar. God is with me wherever I go. Dios va conmigo en todo lugar. I'm close to God. Yo estoy cerca de Since Dios. I'm close to Y God, como estoy cerca de I Dios, can't miss this. yo no puedo I can't miss this. No puedo perderme de esto. faltar aquí o perderme de esto. Right. You work from a place of established victory and acceptance. So actúas desde un lugar de victoria y aceptación. I don't do this so that I can be accepted So, by God. no hago esto para que Dios me acepte Or so that I can get a victory. o para que pueda recibir una victoria. I do this Yo hago esto because I'm already in victory. porque ya estoy en And I've already been victoria accepted. y ya he sido And I'm aceptado already close to God. y ya And I'm already close ya to estoy God. cerca de Dios Because I've been pierced porque he sido penetrado by the revelation por la revelación of His de righteousness. su justicia. One more?
if you aren't pierced by the Si revelation no of eres righteousness, penetrado por la revelación de la justicia, your worldview is still shaped by the ideals and opinions of the culture. tu visión del mundo sigue estando moldeada por los ideales y opiniones de la cultura. You might judge your spiritual standing by comparing. Es posible que juzgues tu situación espiritual comparándote. At least I'm not as bad as this guy. O por lo menos no soy como este. And you compare your relationship with God based on how bad somebody else Y has it. comparas tu relación con Dios basado a qué tan malo está el otro. I'm not that bad. O por lo menos no soy como este. Because you haven't been pierced yet Porque aún no ha sido penetrado by the revelation por la revelación of de righteousness. justicia. And your worldview Y tu punto de vista mundano o mundial is still shaped sigue estando moldeado by the ideals por los ideales and opinions y opiniones of the culture, de la cultura, of people, de personas, situations, situaciones, past traumas. traumas pasados. Because you haven't been pierced yet. Porque aún no ha sido penetrado. No. Hiding behind a facade of outward moralism while your inner life remains unrenewed. Escondiéndote tras una fachada de moralismo exterior mientras tu vida interior permanece sin renovar. I love conversating with God. Yo amo hablar con Dios. Like, my best messages come after a conversation with God. Mis mejores mensajes vienen después de hablar con Dios. How do we know that you haven't been pierced? ¿Y cómo sabemos que aún no ha sido penetrado? You hide behind a facade. Te escondes detrás de una fachada. You don't want people close to you. No quieres personas cerca de ti. Because the closer they get, Porque lo más cercano que estén, the easier it is to see lo más fácil es poder ver that you're faking it. que lo estás fingiendo. Hiding behind a facade of outward moralism. Escondiéndote tras de una fachada de moralismo exterior. You look good on the outside, So te miras bien por fuera, but your inner life remains unrenewed. pero tu vida interior permanece sin renovar. Jesus told the Pharisees and So Sadducees, Jesús le dijo a los fariseos y saduceos, you look righteous, te miras justo, but you're just like whitewashed tombs pero son como tumbas lavadas en blanco, with dead bones inside. con huesos muertos dentro. There's no life. No hay vida. But on the outside, you look good. Pero por afuera te ves bien. When you are pierced by it, Cuando eres penetrado, your self-delusion is shattered. tu autoengaño se hace añicos. You experience the radical awe of knowing just how holy the king is, Experimentas del asombro radical de saber cuán santo es el rey. how broken you were, Qué tan quebrantado estabas and how staggering his mercy is. y cuán asombrosa es su misericordia. This produces a profound, unshakable humility. Esto produce una humildad profunda y inquebrantable. You stop defending your ego Dejas de defender tu ego and fully surrender your thoughts to the Holy Spirit's reformation. y entregas plenamente tus pensamientos a la transformación del Espíritu Santo. It's good. So good. Unteachability, A las personas que no son enseñables. ego, El ego, pride, el orgullo. can't tell me what to do. No me puedes decir a mí qué decir. But when you've been pierced by it, Pero cuando has sido penetrado, you stop defending your ego paras de defender a tu ego and you fully surrender your thoughts to the Holy Spirit. y rindes completamente tus pensamientos al Espíritu Santo. One more. Y el último, If you're not pierced, y si no te traspasa, o si todavía no te ha penetrado la revelación, you lack the spiritual authority needed on the battlefield. careces de la autoridad espiritual necesaria en el campo de batalla.
When demonic resistance or worldly pressure pushes back against you, Cuando la resistencia demoníaca o presiones mundanas te empujan hacia atrás, you retreat because you don't know who you are in Christ. te retiras porque no sabes quién eres en Cristo. You remain a consumer or a wandering sheep, Sigues siendo un consumidor o una oveja descarriada, easily wounded and easily shaken, fácilmente herida y fácilmente sacudida, when you have not been pierced by the revelation. cuando no has sido penetrado por la revelación. Everything offends you. Todo te ofende, Everything shakes you. todo te sacude. Even though you're a sheep, Aunque eres oveja, you act like a goat, te comportas como una cabra, una cabra, not like Messi. no como Messi. No. That's for the soccer fans out there. Esos son para los fanáticos del soccer. Or should I say, Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo. Blasphemy. Blasfemia. But when you're pierced by it, Pero cuando eres penetrado, the revelation of who you are in Christ becomes an anchor. la revelación de quién eres en Cristo se convierte en un ancla. I'm rooted in this stuff. Estoy rasgado en esto. All the lies of the devil ain't going to move Todas las me. mentiras del diablo no The me van a culture ain't gonna mover. move La me. cultura no me va a mover. What people's opinions of me ain't going to Las move me. opiniones de personas no me van a mover. Whatever they think of me ain't going to Lo move que me. ellos piensen de mí no me va a mover. Because I've been pierced Porque yo he sido penetrado by the revelation por la of His revelación de righteousness. su justicia. And I know who I am in Y yo Christ. sé quién soy en Cristo. I'm standing on the rock. Estoy parado en la roca. It gives you the bold assurance Y te da la seguridad audaz to handle the violent propulsion para hacer frente al violento empuje into the dark territories. hacia territorios oscuros. Because that's where God's going to send you. Porque ahí es donde te va a enviar Dios. He's not going to send you to the light. No te va a enviar a la luz. He's going to send you to the Te va a darkness. enviar a la oscuridad. And if you have no light in you, Pero si no tienes luz dentro de ti, then when you go there, entonces cuando vayas, lights off. se te va a apagar la luz. And you become darkness just Y te like them. conviertes en oscuridad igual que ellos. You don't flinch in the face of spiritual welfare, No te echas warfare, atrás antes la guerra espiritual. because you know who you are. Porque sabes quién eres. Oh, because you know you are clothed in the king's own righteousness. Porque sabes que estás revestido de la propia justicia del rey. It's good. You see, if I was to walk in who I am, So mira, si yo caminara basado a quien yo soy, I wouldn't be able to stand up here. yo no me pudiera parar aquí arriba. Because I'm not a good person. Porque yo no soy una persona buena. But because I have accepted the clothing, Pero porque he aceptado la vestidura. like I didn't even have to go out looking for Yo clothes. ni siquiera tuve que ir a buscarla. It was given to me. Se me fue dada. I just accepted Yo it solo la acepté and I put it on. y me la puse. And now I'm righteous. Y ahora soy justo. But I know whose righteousness I carry. Pero yo sé la justicia de quien yo cargo. I carry His righteousness. Yo cargo su justicia. That's why I stand firm. Y por eso es que me paro firme. And I stand here and I say ridiculous Y things me that people paro don't aquí y believe. digo cosas ridículas que personas no creen. Because people are operating from their Porque righteousness personas operan desde su propia justicia. and not from the righteousness of Y Christ. no de la justicia de Cristo. So when I come here and I say that I don't sin, So cuando me paro aquí y digo que yo no peco, people get offended. personas se ofenden. It's just impossible. Oh, es imposible. Well, it's impossible in my nature, Es imposible en mi naturaleza. but in the nature of Christ, Pero en la everything is naturaleza possible. de Cristo todo es posible. In my righteousness, it's impossible. En mi justicia es imposible. But in the righteousness of Christ, it's possible. Pero en la justicia de Cristo es posible. And I don't stand here before you guys in my Y righteousness. yo no me paro aquí frente a ustedes con mi justicia. I'm clothed in Christ. Yo estoy revestido de Cristo. When the Father looks down at me, Cuando el Padre me He mira a sees mí, Halton Christ. Él mira a Halton Cristo. He doesn't see Halton Martinez. Él no mira a Halton Martínez. Oh, man. If they're spiritual infants, they won't get it. Si son infantes espirituales no van a entenderlo. That's why people, just between you and I, a secret, So, entre ustedes, entre yo y ustedes, un secreto. and you know, everybody Y online. todos en línea. Louis, you've been doing an amazing job Luis ha estado haciendo un trabajo maravilloso with the videos. con los Thank you. videos.
pastors from all the pastors that I spoke Los to, pastores que yo he hablado they praise him, le alaban and they're like, keep it up, y don't le stop. dicen, sigue adelante, no pares. But it was funny. I got a notification. Pero era chistoso porque recibí una It notificación. was a Facebook notification. Fue una notificación en Facebook. and and I don't know what this means, No sé lo que significa, but they say this guy that's preaching, he's the red horse pero dijeron que el que está predicando es el caballo rojo of the apocalypse, del del apocalipsis. Apocalipsis. And I'm like, Santo. And I'm like, I had to go real quick and look what does the red horse do. Y yo tuve que ir a mirar qué hace el caballo rojo. and I gotta go back and read because I forgot Tengo already. que ir a regresar y leer porque se me olvida. So I guess they were tag teaming me because then another guy came on. So me estaban haciendo un equipo porque otro hombre vino a And empezar he a wrote decir. this whole paragraph Y él escribió todo un parágrafo about what a heretic I am, de que herético, herético soy, simply because they don't have the revelation simplemente porque no tienen la revelación or they haven't been pierced o no han sido penetrados by the righteousness of God. por la justicia de Dios. Because they got upset Porque se enojaron, simply because I said that God wanted to give them the mind of Christ simple porque dije que Dios quiere darles la mente de Cristo so that they can think like Christ para que puedan pensar como Cristo and not like the world. y no como el mundo. It was one of the videos that Louis uploaded. Porque fue uno de los videos que Louis subió. So I'm like, all right, whatever. Yo dije, pues no importa. But people get offended Pero personas se ofenden when you come here cuando vienes aquí and you stand on the righteousness of y te Christ. paras sobre la justicia de Cristo. I think that they want me to stand with the devil. Yo creo que ellos quieren que me pare con el diablo And for me to come here and y say, que yo me pare aquí y oh, diga, poor me, oh, si pobre de I'm mí, worthless, Dios no I'm a valgo sinner. nada, soy un pecador. If it wasn't for this or Si no fuera that, por I esto, wouldn't be able to be here. no pudiera estar aquí. No, you're ignorant. No eres ignorante. I'm here because of the righteousness of Christ. Estoy aquí por la justicia de Cristo. And because I believe Y it. porque yo lo creo. I don't doubt it. Yo no lo dudo. It's not my problem that you doubt. No es mi problema que tú sí dudas. If you want to continue to identify yourself as a sinner, go ahead. Si quieres continuarte e identificarte como pecador, sigue adelante. But don't get mad at me because I identify as a saint, Pero no te enojes conmigo porque yo me identifico como santo. a son, Un hijo, royal priesthood, real sacerdocio, a royal nation. una nación real. Don't get mad at me No te enojes conmigo because I believe that. porque yo creo en eso. But you follow Christ and you don't believe his words. Pero tú sigues a Cristo y no crees en sus palabras. That's why you need a pastor. Por eso es que necesitas un pastor. And just for the sake of Y transparency, solo por la transparencia, I did check out their profiles. si chequé sus perfiles And it doesn't look like they go to church. y no se mira como que van a la iglesia. It looks like they're Facebook theologians Se ve como que son teólogos de Facebook, with no covering, sin ninguna cobertura, with no authority, sin autoridad, not submitted to any church. sin sometido a ninguna iglesia. But they think Pero piensan that they can speak on behalf of Christ. que pueden hablar por Dios And they've never been thrust anywhere. y nunca han sido lanzados a ningún lugar. Oh, pastor, give the other cheek. Oh, pastor, da la otra The otra mejilla. Ya. It's not how it works. Así no es como funciona. I have more, Tengo más, but I'll leave it there. pero lo dejaré ahí. Because the whole point of this message Porque el punto de este mensaje and be able to teach this y poder enseñar esto is it's for maturement, es para la madurez, for the harvest. para la cosecha. You're not matured to stay seated on seats. No eres madurado para que te quedes sentado. You're mature to be sent into the harvest. Eres madurado para ser enviado a la cosecha. You just can't keep on looking at people No solo puedes seguir viendo a personas and not care. y no importar y que no te importe. Amen? Amén.
So we'll leave it there. Lo dejaremos ahí. Let us pray. Oremos. Father, in the name of Jesus, we just want to thank you tonight. Padre, en el nombre de Jesús te queremos agradecer esta noche. I want to thank you for your word. Agradecerte por tu palabra. Thank you for speaking to us. Agradecerte por hablarnos. Thank you for maturing Por us. madurarnos. Thank you, Father, for taking us through this process of transformation. Gracias, Padre, por llevarnos por este proceso de transformación. And thank you for checking Y gracias por mirar that there is authentic que transformation sí hay una transformación auténtica before sending us, antes de enviarnos, thrusting out lanzarnos into your field. a tu campo. But we do plead with you, Pero Father. sí te suplicamos, Padre, We beg of you y te rogamos that you send more laborers, que tú envíes más segadores, that you send more qualified people, que envíes más personas calificadas, people with your heart, personas con tu corazón, with compassion, con compasión, with love for people, con amor hacia with love personas, for your Con am- for your work, con amor hacia tu obra, love for your church, amor hacia tu and iglesia love for your fivefold ministry, y amor hacia tus 5 ministerios for your pastors, Father, y tus pastores, so that we can accomplish the mission that you want to accomplish. para que podamos cumplir la misión que tú nos enviaste. In the name of Y en el Jesus, nombre de Jesús we pray. oramos. Amen. Oh, And amén. amen. To the King. We'll see you guys next time. Al Rey.